Nang dugan tom tom phal sa buka. Phal pa din nang dugan manoy. Ang pa na kale. Ang ka chocolate. Dos tekan buso ba? Pa. Uba kay buso. Uba kay buso. Moke 50 টাকা। Apa. Uba kita sa uba. Uba kita ma. Ako rang. Uba kay. Uba kita ma. তুই। Tuy. Kamsa ga. মোকে বুঝো। Ako biskut. Wah. 50 টাকা। Ah. মোকে Eh. 50 Sab টাকা। sab sa dugan balik. আং Oh. 30 টাকা মোকে। Oh. আমার চিপ খেয়ে বসো। 50 টাকা। Pa. মোকে 30 টাকা। Oh. 50 টাকা। Wah, dong dugan makotan masih le. মোকে 30 টাকা। মোকে 30 50 টাকা। 40 টাকা. মোকে 50 টাকা। Wah. Ni rang busu bang kasa. Rang busu ba karang? Rang mo bang kale? Ba, nang dugan makahamas le.